प्रजल्बाब आमी पयलें चिंबलकाराचो जो हें आहा मुवमेंट आहा युनीक मुवमेंट जालो डिफरंट स्टेप बाय स्टेप ते गेले आनी सरकाराक सारको आलयलो तेणी आनी आतां तेणी म्हणलां कितें 30 तारीख तें महाआंदोलन आहा तें आझाद मैदानार जातलें आनी तें युनीक जातलें म्हणलें तर तुमी सपोर्ट करता त्या आंदोलनाक. हांव डेफिनेटली सपोर्ट करता आंदोलनाक पूण हांव तांचे बरोबर पावपाक पावना कित्याक वॉट आय फील इज तें पिपल्स आंदोलन तें लोकांनीच लडोवपाक जाय आनी थंयचेच लिडर्स लायक गोविंद शिरोडकर अजय खोलकर ते लीड करता म्हणून बरें आसा म्हाका बरें दिसता की आमी थंय वचून बेश्टी लुडबूड करपाचें ना पूण आमचो सपोर्ट आसा आमचो मॉरल सपोर्ट आसा ताजे फर्स्ट आझाद मैदानाचेर जेन्ना फर्स्ट आशिल्लें तेन्ना गेल्लो हांव मागीर हांव पावना आनी तळ्यार जे लेक आसा न्ही आमची नॅचरल हेरिटेज आसा दीट हॅज टू बी प्रोटेक्टेड दॅट लेक वॉज सप्लायींग पोर्टेबल वॉटर टू द होल ऑफ पेंजीम आनी दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी ताजे अरावंड जी बायोडायवर्सिटी आसा एवरीथींग हॅज टू बी प्रोटेक्टेड आय एम व्हेरी हॅपी दॅट द पीपल ऑफ चिमेल दे हॅव स्टेड युनायटेड आनी दे आर कंटिन्युईंग दॅट आंदोलन आनी तातूंत बायलांचो वांटो आमकां भरपूर दिश्टी पडटा म्हणजे हें महाआंदोलन जें आसा दॅट इज डेफिनेटली एंड आय अपील टू ऑल द पीपल ऑफ गोवा टू सपोर्ट देर एंड म्हाका ते दीस पेडण्यां काम आसा कॉलेजीन सो बट आय वील बी कमींग लेटर ऑन एंड आय वील डेफिनेटली जॉइन देर एंड द होल ऑफ गोवा शूड सपोर्ट इट आनी अशीच आंदोलनां प्रत्येक गांवांत जावपाक जाय आनी प्रत्येक गांव जेन्ना उठ्ठले आनी तेन्नाच सरकाराक कळटलें की वॉट इज द पावर ऑफ द पीपल एंड पीपल स्ट्रेंथ सो हें युनिटी मॉलाचें जें आंदोलन लोकांनी जें हें केलां तें खरेंच सॅल्यूट टू देम. तर एज अ हिस्टोरियन तुमी आतां हिस्ट्री सगळी जाणा आदी पासून जेन्ना गोंयची हिस्ट्री आहा पळय ती म्हणजे फ्रॉम 1961 जेन्ना पळय पूण आमी असलें आंदोलन असलें केन्ना पळोवंक ना हांवें जाल्यार तरी पळोवंक ना तुमकां अशें याद आहा हे भाशेन आंदोलन हें लोकांनी आंदोलन करप आनी मागीर स्टेप बाय स्टेप व्हरप आनी सारकें उंचल्या पावंड्यार पावप. एक्चुअली तशें पळोवपाक गेल्यार हें पिपल्स आंदोलन जेन्ना आमी म्हणटात न्ही जाल्यार म्हाका दिसता हें पयलें आंदोलन जें लोकांनी कंटिन्युअस दवरलें मेळावली आंदोलन जाल्लें मेळावलीच्या लोकांनी तें हें केल्लें सक्सेसफूल केल्लें तशेंच आतां हें आंदोलन पूण हें आंदोलन चड हें आसा कित्याक ते दे आर कन्सिस्टंटली डुईंग इट एवरी डे लोक बरोबर येता आनी सगळो गांव बरोबर येता सो हें आंदोलन वील सेट अ सिग्नल टू द होल ऑफ द कंट्री दॅट इफ पीपल स्टे युनायटेड एंड पीपल कम टुगेदर दे कॅन ओपोज एनीथींग वीच इज डेट्रिमेंटल टू देर विलेज ते आमची विलेज आमच्या विलेजीन आमकां कितें जाय ते लोक सांगतात न्ही ते लोक सांगतात तांकां नाका युनिटी मॉल जेन्ना लोकांक नाका तेन्ना कित्याक सरकार घालपाक सोदता आनी तें तळें जें आसा देन ते माउंटन आसा तो बायोडायवर्सिटी हें आसा आनी ते हें जें स्ट्रक्चर जें 1908 बांदिल्लें दॅट इज ऑल हिस्टॉरिकल प्लस इट इज नॅचरल हेरिटेज सो इट शूड बी स्टे सो दॅट इज वाय दीस आंदोलन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी महाआंदोलन करतात आनी दे शूड नॉट बॅक आउट ऑफ इट दे शूड नॉट बॅकआउट करपाचेच ना कित्याक ऑलरेडी तांकां सीएमान आपयलेले आहा ते वचना म्हणटा सो दे हॅव रियली डन अ व्हेरी गुड जॉब एंड आय रियली दी लिडरशीप दॅट इज प्रोवायडेड बाय गोविंद शिरोडकर एंड अजय खोलकर आनी बाकीचे जितली बायलांनी जे लिडरशीप बायलांनी पळय ते केलां पळय बाकीच्या आंदोलनांनी बायलां येतालीं पूण आतां ही सगळीं बायलां युनायटेड ती डेली सॉंग्स म्हणटा आनी कितें म्हणटा हें म्हणटा सो ते दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आय वूड से इट इज ऑल्सो अ विमेन्स आंदोलन. Okay. Yes. Thank you.